सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चलो इसके लिए क्लैपिंग करो लड़कियों में से। आ जाओ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वेरी गुड। इसके लिए भी क्लैपिंग करो। अब देखो, सुबह से लेके रात तक इसमें भी कितने पार्ट होते हैं, कौन बताएगा? यस, 4। वेरी गुड। कितने होते हैं? 4। वो 4 का नाम कौन बताएगा? आप ही बताओगे। आ जाओ, माइक ले लो। सवार, बपोर, सांज ने रात। वेरी गुड। तो कितने पार्ट्स है? 4। કેટલા ભાગ છે? 4। કયા કયા? सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग। और सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन में भी कितने पार्ट्स है? 4। सुबह, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात। कितने हुए? 4। ओके। अब हमारे जीवन में भी हमारा जन्म जब होता है और मृत्यु होती है, उसके बीच में भी 4 पार्ट है। उसके बीच में भी कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं? आप सबको मालूम है? शिशु अवस्था या बाल्य अवस्था, आप जब छोटे थे ना तब। फिर आप बड़े हो गए तो आपकी किशोर अवस्था हुई या युवा अवस्था। फिर आप उससे भी बड़े हुए हो जाओगे तो आपकी कौन सी अवस्था होगी? पुख्त अवस्था, माना गृहस्थ अवस्था। हाँ, आपकी शादी हो जाएगी, आप तो हो जाओगे एक में से, तो वो कौन सी अवस्था है? गृहस्थ अवस्था। और लास्ट में क्या होता है? क्या बन जाते हैं? बूढ़े। वो लास्ट वाली अवस्था है। तो इसमें भी कितने पार्ट्स हुए? 4। एक दिन में 4 पार्ट्स होते हैं। एक दिन में 4 पार्ट्स। टाइटल लिखो ये। उसके नीचे लिखो फर्स्ट सुबह, सेकंड दोपहर, थर्ड शाम और लास्ट रात। एक दिन में एक दिवस में 4 भाग पड़े छे। पहलू सवार, बीजू बपोर, त्रीजू सांज और चौथू रात। लिख दिया। जन्म मृत्यु वच्चे 4 भाग। इसमें लिखो बाल्य अवस्था, हिंदी वाले बाल्य अवस्था। तमे लखो शिशु अवस्था, शिशु शिशु नानु छोकरू, शिशु अवस्था। सेकंड लखो युवा अवस्था अथवा तो किशोर अवस्था लखो। किशोर, किशोर अवस्था। थर्ड लखो गृहस्थ अवस्था। लास्ट वृद्धावस्था। ऐसे दूसरे सर्कल बताओ। जैसे ये एक सर्कल है, वो जन्म मृत्यु के बीच का एक सर्कल हुआ। फिर सुबह और रात के बीच का एक सर्कल हुआ। ऐसे दूसरे सर्कल बताओ मुझे। सो, मंगल, बुध, गुरु,
शुक्र, शनि, रवि। ये फिर से स्टार्ट होगा कि नहीं? तो एक सर्कल हुआ, ये सर्कल घूमता रहता है कि नहीं? घूमता रहता है ना। सोम के बाद क्या? मंगल के बाद क्या? बुध के बाद क्या? गुरु के बाद क्या? शुक्र के बाद क्या? शनि के बाद, और रवि के बाद फिर से वही का वही आ गया। तो ये सर्कल क्या करता है? घूमता रहता है। वेरी गुड। और ऐसे दूसरे सर्कल बताओ। यस। जान्युआरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से जान्युआरी, आ गया। फेब्रुआरी, फिर से जान्युआरी। ये सर्कल है ना, ये कितने साल का सर्कल है? 1 साल का। 1 साल में कितने मास है? 12। जब 12 मास खत्म हो जाता है तो फिर से पहले मास से सर्कल शुरू हो जाता है ना। तो ये भी क्या है? एक सर्कल है। 12 मास का सर्कल है, 1 ईयर का सर्कल है। आगे बताया ना, वो 1 वीक का सर्कल है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अब और एक सर्कल बताओ। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? समर के बाद, समर के बाद क्या आएगा? बोलो। मानसून। मानसून के बाद यस विंटर। विंटर के बाद समर। तो सर्कल हो गया। तो कितने सारे सर्कल हुए? हुए ना। कौन कौन से सर्कल बताए हमने? बताओ, कौन बताएगा? यस, उर्वशी बताएगी। विंटर, समर, मॉनसून। मैंने कौन सा क्वेश्चन किया कि कितने सर्कल हुए? वेरी गुड, 5। कौन कौन से? यस, 5 सर्कल मैंने बताए। कौन कौन से ये बता रही है? 12 मास का हुआ, 12 मास का एक सर्कल। वेरी गुड। 1 वीक का हुआ, 1 वीक, 1 वीक का सर्कल। वेरी गुड। विंटर, समर, मॉनसून वाला हुआ, ऋतुओं का चक्र। वेरी गुड। और ये कौन सा है? पृथ्वी चक्र, सृष्टि चक्र। और लास्ट में एक यस, इनको पास करो। आजा। दिन वाला। हाँ, दिन के बीच का। और अभी और एक बाकी है। बताओ। टाइम का। टाइम का। वेरी गुड। अभी और एक। यस, जन्म मृत्यु का चक्र। वेरी गुड। क्लैपिंग करो इन सब के लिए। वो कौन बोला था दूसरा? ये नित्या, खड़ी हो जाओ। इन चारों के लिए क्लैपिंग करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। वेरी गुड। बैठ जाओ। थैंक यू। बंद 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 बंद। तो मालूम हो गया? सबको मालूम पड़ा? सतयुग से शुरू होती है और कहाँ पूरी होगी? कलयुग। सतयुग से शुरू, कलयुग में एंड। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? आप सबको पता है? यस, कलयुग चल रहा है। तो अब क्या होने वाला है ये पता है? क्या होने वाला है? विनाश,
एंड होने वाला है। क्या होने वाला है? किसका एंड? कलयुग का। तो कलयुग में कौन रहता है? डाकू। डाकू रहते हैं। कलयुग में कौन रहता है? कौन रहते हैं? राक्षस। और कलयुग में कौन रहता है? राक्षस, डाकू। हम रहते हैं। तो हम डाकू है? हम राक्षस है? तो हम कौन है? इंसान। डाकू इंसान नहीं है? डाकू इंसान नहीं है? है? राक्षस इंसान नहीं है? तो क्या है? भूत है। कहाँ से आया? मैन है ना, तो इंसान हुआ ना। मैन माना क्या? इंसान, मनुष्य। तो ये सारे मनुष्य कहाँ है? इस कलयुग में ही है। कोई डाकू का रोल प्ले कर रहा है, कोई राक्षस का रोल प्ले कर रहा है। आप फिल्म देखते हो? फिल्म में विलन भी होता है ना, तो वो भी मनुष्य ही है ना। और उसका रोल कौन सा है? विलन का है, डाकू का है ना। कोई राक्षस का प्ले करता है, तो कोई हीरो का। तो सबको क्या बना है? हीरो या विलन? तो जब मैं बोलूं हीरो, तो ऐसे हाथ खड़ा करना है। विलन तो ऐसे करना है। विलन, हीरो, हीरो, विलन, हीरो। अब मैं बोलूं क्या बनना है, उस अनुसार आपको हाथ करने हैं। हीरो, विलन। देखो अभी ये विलन बनने वाले हैं। मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? जिसको जो बनना है उस अनुसार हाथ खड़े करने हैं। तो हीरो वाले हाथ कैसे थे? और विलन वाले? तो हीरो बनना है जिसको, वो कैसे खड़े रखेगा हाथ? ऐसे। तो आपने कौन से रखे? फिर से, हीरो, विलन। अभी इसको भी विलन बनना है। आजा 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 आजा। तू भी आ, पकड़ो, रख दो अपने अपने हाथ नीचे। हाँ, चलो विलन बन के क्या करेगा? बताओ विलन क्यों बनना चाहता है तू? ऐसे ही। ऐसे ही कोई विलन बनता है? सबको रामायण के बारे में पता है? इसमें हीरो कौन है? राम। और विलन कौन है? रावण। अरे वाह। और कृष्ण सीरियल देखते हो? कृष्णा सीरियल देखते हो? उसमें हीरो कौन है? और विलन? कंस। तो आप कंस और रावण बनना चाहते हैं? तो क्या बनना चाहते हो? राम और कृष्णा। तो वो तो हीरो है। वो तो कौन है? तो अब क्या बनना है? विलन के हीरो? हीरो। हीरो। क्या बनेगा ये? हीरो। तो हीरो सबको बनना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? हीरो बनना क्यों अच्छा लगता है? अच्छाई की जीत होती है, इसीलिए। वेरी गुड। इसके लिए क्लैपिंग करो। ये हमारा हीरो भाई है ना, इसके लिए हम क्लैपिंग कर रहे हैं। क्यों? उसने बहुत अच्छी लाइन बताई। क्या बताया? हीरो में अच्छाई होती है और विलन में क्या होता है? जिगर। विलन में क्या होता है? बुराई होती है। बुरे लोग किसी को पसंद नहीं आते और अच्छे लोग सबको पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। और बुरे लोग
बुरे काम करते हैं। सतयुग में जो भी होगे वहां भी मनुष्य ही होगे, पर वो कैसे होगे? सब अच्छे कर्म करने वाले। कैसे होगे? अच्छे कर्म करने वाले। तो इस सृष्टि पर सबसे अच्छा कर्म करने वाले कौन कौन है? आपने देखे ऐसे लोग जिसने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं? भगवान, वेरी गुड। और कौन? देवता है, वेरी गुड। और कौन? देविया। और कौन? ऋषि मुनि, शंकर भगवान, वेरी गुड। सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। जो सतयुग है ना, वो देवी देवताओं का युग है। तो आप सबको देवी देवताएं पसंद है? आप मंदिर में जाते हो? मंदिर में जाके क्या करते हो? किसकी पूजा करते हो? कौन से भगवान? कृष्णा, राम, शंकर, पार्वती, गणपति, शिव, हनुमान, राम राम राम, उमिया माता, वेरी गुड। सीता माता, अम्बे माता, ब्रह्माणी माता, कालका माता, और कौन सी माताएं हैं? गणपति दादा, महाकाली, हिंगलाज माता, लक्ष्मी माता, वेरी गुड। सावरिया सेठ जी, चामुंडा माता। बोलो, आप बोलो। उसने बोला मोमई माँ, वेरी गुड। सती माँ, सुंडा माता, बहुत 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 अच्छे, सब अच्छे हो, सब सारे देवी देवताओं को पहचानते हो। और इनके पास जाना है? किन किन को जाना है? चलो मस्त स्टोरी संभळाવું છું બધાને। આ સ્ટોરી સાંભળી એના ઉપર વિચાર કરવાનો, અને પછી હું તમને જે પ્રશ્ન પૂછું એનો જવાબ આપવાનો। તો એક રાજા હતા, જૈન। કોણ? કેવા? મોટા મહેલમાં। અને રાજાની બહુ મોટી પ્રજા હતી। શું હતી? મોટી પ્રજા હતી। અને પ્રજામાંથી એક વ્યક્તિ રાજા જોડે આવ્યો, અને એ સમયે સવારનો સમય હતો। જ્યારે એ પ્રજામાંથી એક વ્યક્તિ રાજા જોડે આવ્યો ત્યારે કયો સમય હતો? સવારનો સમય હતો। સવારના સમયના કારણે રાજા મંદિરની અંદર પૂજા કરવા બેઠેલા હતા। શું કરવા બેઠેલા હતા? પૂજા કરવા બેઠેલા હતા। તો એ જ્યારે પ્રજામાંથી એ વ્યક્તિ જ્યારે આવ્યો અંદર, ત્યારે રાજાના જે સૈનિક હતા એમને એ વ્યક્તિને રોકી લીધો। અંદર જવા નહીં મળે, અંદર જવા નહીં મળે। શું કહ્યું? એટલે વ્યક્તિએ કહ્યું, કેમ નહીં મળે? મારે તો રાજાને મળવું છે। તો એ જે સૈનિક હતો એને કહ્યું કે રાજાને અત્યારે પૂજા કરવાનો સમય છે, એટલે રાજા તમને અત્યારે મળશે નહીં, પણ હા ત્યાં બોકડા ઉપર તમે બેસો અને રાજાની રાહ જુઓ। રાજા જ્યારે પૂજા પૂરી કરીને આવશે ત્યારે હું તમને એમને ચોક્કસ મળાવીશ। તો એ વ્યક્તિ ક્યાં બેસી ગયો? હા, બોકડા ઉપર। હવે રાજા શું કરતા હતા? પૂજા કરતા હતા। હવે
જ્યાં એ પૂજા કરતા હતા ત્યાં જ સામે એ બોકડો હતો જેના પર એ વ્યક્તિ બેઠેલો હતો. હવે સ્વાભાવિક છે કે રાજા પૂજા કરતા હોય અને આપણે એ વ્યક્તિને જગ્યાએ આપણે બેઠા હોય તો આપણું ધ્યાન ક્યાં જાય? પૂજા પર જશે કે નહીં જાય? કે રાજા કેવી રીતે પૂજા કરી રહ્યો છે, હે ને? તો એ બધું બેઠો બેઠો જોતો હતો કે રાજા કોની પૂજા કરી રહ્યો છે અને કેવી રીતે કરી રહ્યો છે. તો જે પૂજા સ્થાન હતું ને ત્યાં કોનો ફોટો હતો? હનુમાનજીનો. કોનો? જેને હનુમાનજીને ઓળખાતું? કેવા હોય? એક્શન કરીને બતાવજે. હા તો ઊભો થા જલ્દી જલ્દી. તલવાર ઉપર બોલ હોય. વેરી ગુડ. પછી એ વાળો પોઈન્ટ બહુ વાગે. પછી એમનું મોઢું કેવું હોય? એક્શન બતાય. એના મોઢાની એક્શન બતાવ. મંકી જેવો ફેસ હોય, રાઈટ? મંકી જેવો હોય. વેરી ગુડ. પછી એ કેવી રીતે બેઠેલા હોય? પલોઠી વાળીને બેસે હનુમાન. કોણ એક્શન કરીને બતાવશે? તું જોજે હો, હમણાં કોઈ એક્શન કરીને બતાવશે. કોના? આજા ભરત. હનુમાનની એક્શન કરીને બતાવો. ચલો બતાવો કેવું હોય એમનું મોઢું. બીજા કોને આવડશે? તને આવડશે? આઈ જા. નકુલ કરીને બતાવશે. આ બધા હનુમાન એટલે બતાવો. પહેલા બોડી બતાવશે હનુમાન, પછી તલવાર નીકાળશી, પછી દામ લઈને મારશી. આવું કર્યું હનુમાન? આવા ના હોય, બેસી જા. ગદા હોય, ગદા. શું હોય હનુમાન જોડે? શું હોય? તલવાર હોય કે ગદા? હનુમાન જોડે શું હોય? ગદા હોય. કરતો એક્શન. આ હનુમાનને એક્શન કરશે. કરો. પછી એ તો મોઢું જ બતાવ્યું. પછી કેવી રીતે ઊભા રહે? એમ ઊભા રહે. હજી કોને આવડે? છોકરીઓમાંથી કોને આવડે? આઈ જા. આ હનુમાન જ છે. વેરી ગુડ. ક્લેપિંગ કરો. જીયાન કેવી રીતે કરાય? કરો. खड़े हो जाओ. चलो बताओ ये भाई ने कैसे किया? वेरी गुड. ये भी अच्छा ही है. तो किसकी पूजा कर रहा था राजा? किसकी पूजा कर रहा था राजा? हनुमान की. और हनुमान की आरती उतारी. 2 हाथ जोड़े. गुजराती में 2 हाथ जोड़्या અને પછી પ્રાર્થના પૂરી થાય એટલે આપણે ભગવાન જોડે શું કરીએ? કંઈક ના કંઈક માગીએ. માગીએ ને, પ્રસાદ માગીએ. બીજું શું માગો? કોઈ બુદ્ધિ માગ, કોઈ શક્તિ માગ, હે ને? કોઈ પેપરમાં પાસ થઈ જવાનું માગ, કોઈને પહેલો નંબર લાવવો હોય તો માગ. हाँ, कोई आईफोन मांगा. जो आईफोन मांगा भगवान जोड़े जाए. और क्या क्या मांगते हो आप भगवान से? ये रिमोट वाला हेलीकॉप्टर मांगता है भगवान से. एवी ज रीते सांभळो हवे. एवी ज रीते राजा पण हनुमान जोड़े 2 हाथ जोड़ीने मांगी रह्या हता. શું માગી રહ્યા હતા?
કે તમે મને એટલું ધન આપો, એટલો મારો ભંડારો ભરપૂર કરો કે એ ભંડારાથી, એ ધનથી હું મારી પ્રજાનું ભરણ પોષણ કરી શકું. શું માગ્યું? શું मांग्યું? क्या मांगा? धन और भंडारा. क्या मांगा? भंडारा और धन. એટલે પેલો જે વ્યક્તિ બેઠેલો હતો ને એ ખૂબ હોશિયાર હતો. કેવો હતો? कैसा था? હોશિયાર. તો उसकी सोच चली, એના વિચારો ચાલ્યા. કયા વિચારો ચાલ્યા? કે હું રાજા જોડે માગવા આવ્યો અને રાજા કોની જોડે માગી રહ્યા હતા? હનુમાન જોડે માગી રહ્યા હતા. હવે હનુમાન કોના ભક્ત હતા? હવે એને વિચાર્યું કે હનુમાન તો રામના ભક્ત છે, તો હનુમાન કોની જોડે માગવા જતા હશે? રામની જોડે. પાછું એને વિચાર આવ્યો. એને વિચાર્યું કે રામ તો શિવના ભક્ત છે. કોના? શિવના. તમને ખબર છે રામાયણ જોયું હોય તો રામે માટીનું શિવલિંગ બનાવ્યું હતું. એ શિવલિંગ જે છે ને એ શિવનું શિવલિંગ કહેવાય. કોનું? શિવનું. અને રામે કોની પૂજા કરી? એ વખતે કોની પૂજા કરી? શિવની. એટલે એ જગ્યા ઉપર એક મંદિર બન્યું અને એનું નામ આપવામાં આવ્યું, વેરી ગુડ, રામેશ્વરમ. શું નામ આપ્યું? તો રામે કોની પૂજા કરી? શિવની. કારણ કે રામને કોની સાથે લડવાનું હતું? શિવ સાથે, રાવણ સાથે. અને રાવણ પણ કોનો ભક્ત હતો? શિવનો. એટલે રામને ખબર હતી કે રાવણ તો શિવનો ભક્ત છે. હવે શિવને એને ખૂબ શક્તિ આપી હતી રાવણના, એટલે રામ રાવણ સાથે લડી શકે એમ નહોતા. એટલા માટે રામે સરયુ નદી કિનારે શું બનાવ્યું? માટીનું શિવલિંગ. અને પછી રામે શું કરી? એની પૂજા કરી, આરાધના કરી. અને જે રાવણ જોડે શક્તિઓ હતી એવી જ શક્તિઓ એમને પોતે માગી અને એ શક્તિઓથી રામ રાવણ સાથે લડ્યા. એટલે જ રામનો શું થયો? વિજય થયો. તો રામ કોના ભક્ત? શિવના ભક્ત. હવે એમને થયું શિવ કોના ભક્ત? હવે શિવથી તો કોઈ મોટું છે નહીં. હે ને? ટીવી સિરિયલમાં જોયું હશે ને, બધા લાસ્ટમાં દેવી દેવતાઓ કોની જોડે જાય? શિવ જોડે જાય. હે ને? પછી શિવ જોડે જાય પછી એ પ્રશ્નનું શું થઈ જાય? હા, અંત થઈ જાય. શું થઈ જાય? અંત. પૂરો થઈ જાય, સોલ્યુશન આવી જાય, નિવારણ થઈ જાય. હે ને? એટલે એને એમ થયું કે શિવ જોડેથી રામ જોડે આવે, રામ જોડેથી હનુમાન જોડે આવે, હનુમાન જોડેથી રાજા જોડે આવે, રાજા જોડેથી પ્રજા જોડે જાય. આ તો બધું વેચાતું આવ્યું. હે ને? વેચાતું આવ્યું કે નહીં? તો જેવી એની દોડી એવી તમે દોડાવો. તો એને કઈ બુદ્ધિ દોડાઈ હશે? તમે તમારી બુદ્ધિ દોડાઈ અને મને એનો આન્સર આપો. યસ, જલ્દી. હું ડાયરેક્ટ શિવને જ કહીશ. વેરી ગુડ. ક્લેપિંગ કરો બધા. શું કરશે? ડાયરેક્ટ શિવને. તો સૌથી મોટું કોણ? એનાથી નીચે કોણ? રામ. પછી હનુમાન, શંકર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, પછી કૃષ્ણ. આ બધા દેવી દેવતાઓ કહેવાય. કોણ કહેવાય? દેવી દેવતાઓ. એમના બધાના ઉપર
हेड कौन? शिव। कौन? शिव। तो शिव સૌથી શું થઈ ગયા? મોટા। બીજા બધા એનાથી નાના। સૌથી મોટા કોણ? સૌથી મોટા કોણ? સૌથી મોટા કોણ? બધા દેવી દેવતાઓના પ્રશ્નોનું નિવારણ કોણ કરે? શિવ। વેરી ગુડ। હવે દેવી દેવતાઓથી પણ નીચે કોણ? આપણે બધા, હે ને? કારણ કે આપણે બધા કોની જોડે જઈએ? દેવી દેવતાઓ જોડે જઈએ, ભગવાન જોડે તો છેલ્લે જઈએ। પણ હવેથી કોની જોડે જવાનું? હા, કોની જોડે જવાનું? જેન કોની જોડે જવાનું? કયા ગોડ જોડે જવાનું? શિવ ભગવાન જોડે જવાનું। હવે મને એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો, એક હોય કે ઘણા બધા હોય? ये सुना है सबका मालिक एक है? किसने ये सुना है सबका मालिक एक है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबका मालिक एक है सुना है? सबने सुना है? आपने नहीं सुना? सबका मालिक एक है सुना है? सच बोला। जिसने नहीं सुना है वो हाथ नीचे कर दो। सिख हो या पारसी हो या ईसाई हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, सबका एक ही मालिक है और वो है शिव। कौन है? शिव। शिव का हमारे जैसा देह नहीं है। वो कैसा है? निराकार, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप। चलो ये पीछे जो फोटा है ना, उसमें शिव बताओ कौन है? शिव। वो लाइट है वो शिव है, और नीचे कौन है? नीचे कौन है? कौन से बाबा? नहीं, नीचे वो कौन है जो दादा जैसे दिख रहे हैं? ये नीचे वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। वेरी गुड। इसके लिए क्लैपिंग करो पृथ्वीराज के लिए। वो ब्रह्मा बाबा है। ऊपर जो है वो शिव बाबा। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। नीचे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले। वेरी गुड। ना, आत्मा शिव बाबा નથી। आत्मा शिव बाबा નથી। आत्मा अलग, परमात्मा अलग। आत्मा तो આપણા બધાની અંદર આત્મા, આ શરીર હે ને એની અંદર શું છે? આત્મા। તો બધાની અલગ અલગ છે કે એક જ છે? એક જ હોય તો બધા એક જ જેવું ના કરે? બધાની અલગ અલગ નથી? બધાના શરીર અલગ છે કે એક? તો એમાં જે આત્મા બેઠેલી है એ એક છે કે અલગ? અલગ। એક નથી, અલગ અલગ। એક નથી। તો સતયુગ એ દેવી દેવતાઓની દુનિયા। કોની દુનિયા? એમાં લક્ષ્મી નારાયણનું રાજ્ય ચાલે। કોનું રાજ્ય? લખો, સતયુગમાં લક્ષ્મી નારાયણનું રાજ્ય ચાલે છે। त्रेता। त्रेता युग में सीताराम का कौन सा? चलो बद्दा लखो जल्दी फटाफट। आप आखू करे आवानू काले हूँ बद्दा पूछीश कितना भाग पड़े। 4-4 वो पूछेंगी मैं और ये भी पूछूंगी। लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण राज्य हतु। त्रेता युग में सीताराम का राज्य था। त्रेता युग में सीताराम राज्य हतु। द्वापर में अनेक राजाओं ने राज्य किया। तो द्वापर में अनेक राजाओं राज्य हतु। कलयुग में प्रजा का प्रजा पर राज्य था।
રાજ્ય ચલતા હૈ, તો કલિયુગમાં પ્રજાનું પ્રજા પર રાજ ચાલે છે. સર્કલમાં કેટલા યુગ જોયા હતા? 4. એમાં લાસ્ટ કયો હતો? કલિયુગ. કલિયુગ પછી સતયુગ. તો કલિયુગ અને સતયુગ આ બંને વચ્ચે કયો યુગ છે? તો સંગમ યુગ. કયો યુગ? સંગમ યુગ. કયો યુગ? સંગમ યુગ. હવે જુઓ મારી સામે બધા, એક આ બાજુથી નદી જઈ રહી છે અને એક આ બાજુથી નદી જઈ રહી છે. હવે બંને નદીઓ મળી રહી છે એકબીજાથી, એને કહેવાય સંગમ. શું કહેવાય? સંગમ. તો આ બાજુથી કલિયુગ પૂરો થઈ જવા આવી રહ્યો છે, આ બાજુથી સતયુગ શરૂ થઈ જવા આવ્યો છે. તો એના વચ્ચેનો જે સમય છે એને કહેવાય સંગમ યુગ. શું કહેવાય? સંગમ યુગ. કયો યુગ? આ સંગમ યુગની અંદર નિરાકાર શિવ પરમાત્મા દેખ્યા પહેલા કોના તનમાં પ્રવેશ કર્યો? ब्रह्माना तन में प्रवेश करो. तन एटले बॉडी. किसकी बॉडी में शिव ने प्रवेश किया? ब्रह्मा जी की बॉडी में. ब्रह्मा जी की बॉडी में किसने प्रवेश किया? शिव ने. शिव ने किस में प्रवेश किया? ब्रह्मा जी की बॉडी में. किसकी? ब्रह्मा जी की बॉडी में. किसने प्रवेश किया? शिव ने. क्यों किया? क्यों किया? कि भगवान को अब सतयुग रचना है. कौन सी सृष्टि बनानी है? सतयुगी सृष्टि बनानी है. अभी कौन सी चल रही है? कलयुगी. कलयुगी सृष्टि का क्या होगा? विनाश होगा. तो नई दुनिया तो चाहिए ना. तो वो कौन सी होगी? सतयुग. वो कौन रच रहा है? कौन रच रहा है? शिव परमात्मा. किसके तन का आधार लेकर? ब्रह्मा के तन का आधार लेकर. ब्रह्मा के तन के आधार लेकर परमात्मा शिव हम सबको ज्ञान सुनाता है और उस ज्ञान से हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं. उस दैवी गुण से हम सतयुग में जाते हैं. वो दैवी गुण जब हम अपने में धारण करते हम देवी देवता बन जाते हैं. किसको लक्ष्मी बनना है? वाह. किसको अम्बा बनना है? किसको गणपति बनना है? किसको हनुमान बनना है? किसको विष्णु बनना है? किसको शंकर बनना है? बनना है. किसको राम बनना है? अरे वाह. कृष्णा. वेरी गुड. सबको बनना है ना? बनना है ना? पक्का? पक्की प्रॉमिस? पक्की प्रॉमिस? इसको याद करना पड़ेगा. शिव बाबा को. शिव बाबा कहाँ ले जाएगा? बोलो. सतयुग में. आप स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हो? स्कूल में क्यों पढ़ने जाते हो? कौन बताएगा? वैशाली क्यों जाते हो? क्या करने के लिए? ज्ञान लेने के लिए. वेरी गुड. ज्ञान लेने के लिए और जनरल नॉलेज लेने के लिए और अच्छे इंसान बनने के लिए. वेरी गुड. और एक्टिविटी सीखने के लिए. यस. संस्कार प्राप्त करने के लिए और बुद्धि बनाने के लिए. पढ़ने के लिए और क्यों जाते हो? क्या बनने के लिए?
बड़ा आदमी बनने के लिए, सोल्जर बनने के लिए। वेरी गुड, ये सोल्जर बनने के लिए स्कूल में जाता है। और आप सीए बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए जाता है, और डॉक्टर बनने के लिए, और पायलट बनने के लिए, आप आईएएस बनने के लिए। वेरी गुड। और टीचर बनने के लिए। वेरी नाइस। और टीचर बनने के लिए। वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आप सबने दिए हैं। अब हाथ नीचे कर दो। अब मैं बताती हूँ, ये भी एक स्कूल है। ये भी क्या है? एक स्कूल है। पर उस स्कूल में आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, सीए बनते हो, टीचर बनते हो, कलेक्टर बनते हो। पर इस स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो राम बनते हो, कृष्ण बनते हो, हनुमान बनते हो, अम्बे बनते हो, महाकाली बनते हो। ऐसे देवी देवता बनने की ये स्कूल है। दुनिया में कहाँ से स्कूल है जिसमें आपको कौन सी डिग्री मिलेगी? राम बनने की, हनुमान बनने की, कृष्ण बनने की, राधा बनने की। वेरी गुड। तो अब आप सोचो कि अब सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है, अब मुझे क्या बनना है? वो स्कूल में पढ़ते, वो तो पढ़ना ही है, और साथ में यह भी हमको पढ़ाई पढ़नी है जिससे हम देवी देवता बने। क्या बने? चलो आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, सब कुछ बन गए, फिर भी कहाँ जाओगे? मंदिर में जाओगे कि नहीं जाओगे? तो डॉक्टर से भी ऊंचा कौन? देवी देवता है। भगवान तो देवी देवताओं से भी ऊंचा है। देवी देवताओं से भी भगवान ऊंचा है। ये सब देवी देवता, आप जिसको भगवान कहते हो ना, वो सारे कौन है? देवी देवताएं हैं। उन्हों में भी ये शक्ति है, भगवान जैसी शक्ति उनमें है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भगवान कर सकता है ना, वही काम वो देवी देवताएं भी कर सकते हैं। पर देवी देवताओं को किससे शक्ति मिली? आपी दे मन, आपी दे मन। बहु ज गमी गयुं। ला ખ્યાલ આવી ગયો બધાના? હવે આપણે કાલે આમાંથી પ્રશ્નો પૂછીશું, અને જેને દેવી દેવતા બનવું હોય એ આ સ્કૂલમાં રેગ્યુલર આવવું પડશે, તો જ દેવી દેવતા બનવા મળશે. જેમ પેલી સ્કૂલમાં જાઓ ને રેગ્યુલર, એવી રીતે આ સ્કૂલમાં પણ રેગ્યુલર આવવું જોઈએ. ઓકે, તો આપણે આજનું લેસન અહીંયા પૂરું કરીશું. બધાને બ્રેક. 1 2 3 સ્ટાર્ટ. વેરી ગુડ. બે રહી ગઈ. હવે આગળ 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 એ માન 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 ફાસ્ટ 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 ફટાફટ જાઓ પેલા ફાસ્ટ
ફાસ્ટ ફાસ્ટ પહેલા જીતવા આયા ફાસ્ટ પહેલા જીતવા આયા ફાસ્ટ જલ્દી કરા જલ્દી 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 એ જીતવા આયા પેલા જીતી જાય ફાસ્ટ 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 આઉટ 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 ચોકડી એ આઉટ થઈ ગયા આઉટ થઈ ગયા સરસ કુમારીઓ જીતી ગઈ ભાઈ હા એક કુમારી વધારે હોવા છતાંય કુમારીઓ જીતી છે આ બાજુ ઓછી સંખ્યા છે તો એ હારી ગયા કુમારો 1 2 3 સ્ટાર્ટ એ પેલી બાજુ આના લાલ 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 1 2 3 સ્ટાર્ટ રસિક બેસા પછી બેસા પછી જ ઊભું થવાનું એ બકા તું આમ પાછી બેસે એ શું નામ આનું એ આમ બેસ પાછી તું ઊભી થઈ જા તું પાછી જા એ બધા અહીંયા લેવા આવશે પાછી જા એ આ પહેલા ઊભી થઈ ગઈ આ છોકરી પહેલા ઊભી થઈ ગઈ પાછી આય સાનવી પહેલાથી નહીં ઊભું થવાનું હવે આ અહીંયા પૂરું થાય ને એટલે પહેલબાથી લેજો સ્ટોપ જા 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 બેટા જા જા તું હવે પેલી બાજુથી આવશે હવે પ્રાશ્વી આ તો પેલા નક્કી આવી છોકરીઓમાં એ સોનું આ તો પેલી છોકરીઓમાં નક્કી આવી ત્રણ 6 3 9 ને 10 એટલે તો કહું બધી પેલીમાં જ મૂક્યા જોઈએ એ હવે તમે પોતે બે જણા ઊભા થઈ જાઓ શાંતિ ચલો બધા એક લાઈન લગાવી દો ટોલી લઈને જવાનું એક લાઈન લગાવો ચલો ચલો આંખો બંધ શ્વાસ ગહેરા લઈશું ઓ શાંતિ ઓમ શાંતિ લેસન જે પણ આજે તમને સોનુબેને આપ્યું છે કાલે લઈને આવવાનું નોટ પેન લીધા વગર જે આવશે એને અહીંયા આવવા મળશે નહીં જે પણ હાજરી પૂરશે ભારતીબેન એ પહેલાં તમારી નોટ પેન જોશે પછી જ તમને ઉપર આવવા દેશે આ લેસન છે પાક્કું કરીને આવવાનું છે હું ગ્રુપમાં પણ મૂકી દઈશ તમારા ફોનમાં આવી જશે અને જેને ફોનમાં ના આવતું હોય એ અહીંયા લખીને પછી જશે ઓકે આ મોઢે કરીને આવવાનું છે કાલ લખેલું છે ને તો બસ તો એ ફોનમાં તો મૂકીશ
હનુમાનની એક્શન કોણ કરે છે ભાઈ? આવી જા, અહીંયા કર ભાઈ, વિડીયો તો લે. અચ્છા, બીજા કોણે કર્યું? તું બેસી જા તાર જગ્યાએ. ચાલ બેસી જા બેટા. વાહ, તારે એના જોડે નહીં બેસવાનું, હો, દૂર બેસવાનું. ચલો હવે બધા ટોલી લઈ લો. નકુલ, હેરાન નહીં કરવાના કોઈને, હા, પાપ લાગશે. હા.